Yan si Tekla guys. Ito si Kaulo. Ay ka na. Tekla. Ay pulo po. Ay guys, yan ang nagbibigyo ko. Ayan guys, oh. Nagtatanso kami, wala kaming biyahe. Bebenta namin mamaya yan. Oy, Commander Malik! Magay ka na sa vlog to. Ayan guys, si Commander Malik yan. Kumakain tanso yan. Ito yung partner ko, oh. Pogi. Ay, kumparing pikit ko, seryoso yun. Kumparing pikit, ay ka na sa vlog ko. Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys daw vlog. Hey vlog, welcome to my guys. Uy, Tekla, ikaw nga magpaalam, Tekla. Hi guys, okay, follow yan. Follow yan guys. Busit na. Eto guys yung number 1 basher ko, ha. Ayan, yan. Diwata Pares. Yan yung ano, kamag-anak ng Diwata yan. Diwata. Pares over. Mahilig sa dilata yan guys. Laging ulam yung dilata. Guys, yung ginagawa namin, tatanso. Tanso. Ayun, nagbabait yung partner ko eh. Pogi yan guys. Ay, si Commander Malik, oh. Commander, magbabay ka na. Mayayain. Mayayain yan. Wala pong shota yan, kamukha ni Rex. Sisbert. Kawawa sa inyo. Sige guys, babay na guys, ha. Magtatanso muna kami. Bye guys. Ayan, oh, iniiwalay namin may balat saka walang balat. Ayan, nakakarami na kami, oh. Guys, ito yung poging ano, Yose. Ano, Lodi, ay ka na.